কি কি কই তো এখন ক কোন জায়গায় তুমি আইছিলি কাঠ ফালবার লিখে হেন বেন हो তুমি কয় জায়গা আইছিলি কাঠ ফালবার হেটা লোক আমার কব তুমি কই আসলাম কই ও তো কয় ফালছি কইটা ক কোন জায়গায় ফালছি বাট অন্তত দেখাই তোর তিন তারের তুমি তোমারে আমি কইছি না হাতে দেখা কইছি না জায়গার নাম কো এটা কইছে হ্যাঁ জায়গার নাম কো কয় জায়গা আইছিলি এটা কো এই যে আজকে লকালে একটা বড় একটা পারে গেছিলাম তো কত দূর আসামের যা এই যে কারো কাছে যা হইছিল এটা কয় কোনে মাতিছিলি ইয়াত কি আনা কই মাছ সামনে জিটা কইছেন বাইতে কইছেন তার নাম কি তার দিয়া লকালে তার নাম কি নাম কই তার নাম কই যা দিব কথা কব বিশ্বাস কই দিব তো হেবের নাম এর নামে ভাই কই তার নাম ভাষণের ভালসে মাইর দে ভালসে মারিক মনে হয় হলো কিটা ভাই কই কিটা নাম ইয়ানো তো ইসকই দেখো জাত নাম লিখকে দেশ নিজের ওইরা स्लिप देखो ना ना देखिया साग बिस्कुट जो बोल रहा है सब कला झूठ बोल रहा है मदर चोत लौड़ा हां ऐसा नाम कोई देखो जात है हिंदी आता है बोलने के लिए लौड़ा इधर नाम क्या है तुम्हारा हाथ में लिख के दिया था हां नाम लिख के हां ये नहीं बोल रहा तुम्हारा नाम क्या है ये नाम दिया तो विश्वास करे কথা तुम्हारा नाम कोई तुम्हारा नाम हाथ में दिखो लौड़ा तुम्हारा नाम तुम्हारा कोई कोई चले जाए ना कोई मत लेडा तुम्हारा नाम जिज्ञासा करता है और मालिकটার नाम को বনফাতা দিয়া কোন নাম তারা हमारे नो गांव और बरपथर नाम ना है বাইন্দা हां मारक ना लगे अरे सीधा सीधा पूछ रहे ना काट फड़क दुनिया एक लेकिन तो रहते कब बाल कर 1 बजे रहते काट फड़क हां तो गेला 1 बजे रहते तो কথা না ওটাই ভুল कुछ लोहाटा गरम कर हो जाते हैं हां ये तार लगाओ तो यहां लौड़ा इके आठिन दे बोला होना खान कम पाई गेला बाइक लगने दूर बाटे लौड़ा ना मार नहीं मारो लाइन तार लगा लाइन तार ये आधा रहते लाइन तार खुलेगा थे काट पड़ेगा था आधा रहते पत्थर मजे তুমি অললে সুরিয়া তো গেলা তুমি তো বালার মতন কই করতে কই আইছি কই না তোমার জায়গা বাড়িত কই এটা তো বালার মতন কইছি তুমি হ্যাঁ কইছো তুমি তোমারে কই কে মাস তোমার মালিকের নাম কইছি তুমি কইছি বালার মতন चेहरा बड़ा देखो মাকে দেখাই তো আসো গেলা হাম কি তোমারে কোন কে মাস দিয়া জাগাতে এটা আমি জানি না তুমি মুকা নাম কো নাম तुम्हारा की नाम भाई नाम की নেইমার ভাই की नाम নেইমার ভাই की उपास